نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم افتح لنا، اللهم علمنا وفهمنا. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح قلوبنا حتى نكون نصلح إلى جوارك يا رب العالمين في جناتك جنات النعيم. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح قلوبنا حتى يا رب نكون صالحين، لأن نكون من هذه الأمة أمة العزة يا رب العالمين، ونخدم الإسلام والمسلمين ونكون أفراد صالحين يا أرحم الراحمين. حياكم الله أخواتي وبياكم. نكمل إن شاء الله اليوم في محاورنا التي بدأنا في الحديث عنها، عن ما هي الحلول الأساسية أو العميقة المؤثرة بشكل دائم في شخصية الإنسان وتزكية نفسه. فقد انتهينا بفضل الله تعالى من 12 نقطة انتهينا منها بالدرس السابق، واليوم إن شاء الله سيكون تركيزنا على الحديث عن بعض الحلول كأنها الخاصة لمواقف معينة، وهي حلول مؤقتة يعني أو سريعة لبعض المواقف التي ممكن أن يتعرض لها الإنسان فتهتز بها شخصيته. تفضلي يا آسيا. نعم معلمتي. صوتي واضح معلمتي؟ صوتك واضح وجميل ما شاء الله، تفضلي. تمام. الحمد لله. نعم يا أخوتي، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya, kasih sayangnya kita bisa berkumpul kembali di kajian malam ini. Kajian khusus membahas tentang bagaimana kita menjadi seorang mukmin yang memiliki kepribadian atau jiwa yang kuat. Alhamdulillah di pertemuan-pertemuan yang telah lalu kita sudah selesai tuntas membahas tentang 12 solusi atau 12 tahap bagaimana kita memperbaiki kepribadian kita, kepribadian kita yang lemah, titik-titik kelemahan kita, bagaimana kita menguatkannya. Alhamdulillah sudah dibahas 12 poin tersebut. Adapun hari ini insya Allah Ustazah akan membahas tentang solusi dalam menghadapi titik-titik kelemahan yang biasanya kita menghadapi situasi atau kondisi ini. Tapi situasi ini bukan situasi secara umum seperti yang sudah kita bahas. Tapi solusi yang akan kita bahas hari ini adalah solusi yang sifatnya itu sementara. Ketika kita menghadapi suatu kondisi misalnya yang darurat, maka kita butuh solusi saat itu juga. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini, solusi yang sifatnya sementara, yang sifatnya urgen, yang kita butuhkan saat itu juga. Nah, معلوماتي تفضلي. طيب، إذن حديثنا اليوم، الدرس اليوم سنتحدث به عن بعض المواقف التي ممكن أن تهتز بها الشخصية. يا أخواتي، النقطة المهمة أن لا أحد قوي 100% ودائما قوي، لا أحد سبحان الله، لأن لا أحد كامل ونحن بشر، فطبعنا فيه ضعف، الإنسان ضعيف ودائما يحتاج إلى القوي، والقوي هو الله سبحانه وتعالى. فنعود نقول أن ما دام لا أحد قوي دائما يعني في كل الأوقات وفي كل الأعمال وأمام كل الناس، إذا لا بد أن تكون هناك مواقف ممكن تضعف بها شخصيتي قليلا. تمام؟ يعني أنا شخصيتي ممكن تكون عندها قوة الحمد لله بفضل الله مثلا بنسبة 70%، ولكن في هذا الموقف، موقف معين، أشعر أنني أضعف قليلا من عادتي، يعني من أنا حالتي الدائمة لسبب أو لآخر. تمام؟ فهذه المواقف سنركز على إعطاء بعض الحلول اليوم لها. تمام؟ وهي حلول نسميها سريعة، نسميها قصيرة المفعول، يعني مؤقتة، تختلف عن الحلول السابقة التي تحدثنا عنها بالتفصيل. تلك حلول دائمة، يعني تعطي مفعول أقوى ودائم بعون الله تعالى. تفضل يا آسيا. Nah, nah, ya akhwat, perlu kita ketahui dan selalu kita ulang-ulangi lagi ungkapan ini bahwa
tidak ada seorang pun di antara kita sebagai manusia itu yang kuat 100%. Sekalipun seorang tersebut memiliki kepribadian yang sangat kuat, jiwa yang sangat kuat, sekuat apapun manusia, pasti ada kelemahannya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada titik kelemahannya, yang mana ketika dia menghadapi hal itu, kelemahan itu akan menjadi seorang yang lemah. Sekalipun misalnya di waktu-waktu lain, kondisi-kondisi lain dia seorang yang kuat. Oleh karena itu, poinnya adalah kita sadar, kita paham bahwa kita adalah seorang yang lemah. Ya, oleh karena itu kita butuh butuh terhadap zat yang maha kuat. Kita butuh terhadap kekuatan yang sesungguhnya. Siapa itu? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Oleh karena itu kita sadar kita lemah, maka kita butuh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang memiliki kepribadian yang kuat ya, misalnya kita katakan 70% dia seorang yang kuat. Dia yang mentalnya kuat, kepribadiannya kuat, jiwanya kuat. Tapi bisa jadi dan setiap orang pasti memiliki kondisi-kondisi kelemahan yang mana ketika menghadapi kondisi itu pasti merasa lemah, ya merasa lemah. Maka insya Allah hari ini kita akan membahas bagaimana seorang, baik itu seorang yang kuat, baik itu yang seorang yang pada dasarnya dia kuat, pada dasarnya dia lemah, ketika menghadapi kondisi-kondisi ini, bagaimana cara mengatasinya. Nah, itu yang akan kita bahas صوتك kali ini. يتقطع يا آسيا Adapun قليلا. 12 solusi yang sudah kita bahas itu untuk menguatkan kepribadian secara umum. Seorang yang memiliki kepribadian lemah dari berbagai sisi misalnya, maka itu solusinya adalah di dua. Nah, الآن يقطع. طيب. Nah, maka itu solusinya ada 12 poin yang sebelumnya. Karena itu bersifat secara umum ya, kelemahan kepribadian secara umum. Adapun yang akan kita bahas hari ini adalah kondisi-kondisi yang kadang-kadang dialami oleh seseorang yang membuat dia lemah. معلمة تسمعيني؟ نعم، انتهيتي؟ نعم تفضلي. طيب نكمل بسم الله. طيب الآن المواقف يا أخواتي التي ممكن كما قلنا عنها قبل قليل هي كثيرة. سبحان الله، يعني هذه حياة وفيها مواقف كثيرة. سنأخذ بعض أو موقفان ونعطي بعض الأمثلة كأنه. من أهم هذه المواقف وأكثرها موقف الإلقاء أو التحدث أمام الناس. ما المقصود؟ ممكن يطلب من الإنسان أن مثلا يعطي درس، يعطي محاضرة، ممكن يعني يطلب منك أن تتحدثي أمام مجموعة من الناس. تمام؟ إذا هذا الموقف الأول، الإلقاء والتحدث أمام الجمهور، يعني أمام مجموعة من الناس. وهذا من أكثر المواقف التي يحدث فيها أحيانا توتر. تمام؟ فبشكل عام بين الناس، يعني ليس ناس محددين، لا، بأن أكثر مواقف بشكل عام بين الناس يتوتروا عندما يطلب منهم الإلقاء أمام الجمهور. طبعا هذا بسبب إما عدم القدرة أو عدم الدربة. عدم القدرة يعني عدم التمكن من المادة أو من المحتوى، يعني كأني لا أعرف ما هي هذه المادة، ليس عندي سبحان الله إتقان أو تمكن منها، قلة خبرة. تمام؟ أما عدم الدربة يعني كأنه لم يعتاد الإلقاء، لم يعتاد الحديث أمام الناس. يعني ممكن هو سبحان الله يعرف، عنده علم، ولكن لم يعتاد أن يتحدث بهذا العلم أو ينقله أو ينشره. فهمتم؟ فهذان الشيئان يجعل هذا الموقف يسبب التوتر لهذا الشخص. آسيا؟ إن شاء الله تكون سمعتني. آسيا؟ نعم معلمتي. سمعتي ماذا قلنا؟ نعم نعم سمعت. كنت آخر طيب قليلا. تفضلي. ممكن الآن آسيا أعيد. ممكن تجعلي أخت أخرى تفعل شير إذا تريدي، من أجل ممكن أفضل، أو كيف؟
يلا بسم الله أكملي. آسيا لا يوجد صوت. آسيا موجودة تسمعيني؟ نعم نعم، الآن أريد غيرت الشبكة. طيب. Kami akhwat, jadi apa saja ya kondisi-kondisi yang biasanya membuat seseorang itu menjadi lemah. Seorang lemah itu seperti apa? صوت Dia يقطع يا akan آسيا. merasa grogi, dia akan merasa khawatir, merasa akan cemas ketika menghadapi situasi. صوتي يقطع؟ الآن والله جيد، كان في البداية يقطع. نعم. الوظيفة معنوية تأخر الصوت. اللهم يسر لنا يا رب. تسمعيني؟ الصوت يتقطع، لا يعني أسمع متقطع. جربي يا آسيا، جربي تحدثي. السلام عليكم معلمتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan. Nah, saya ulangi ya, akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada kondisi-kondisi yang akan membuat seseorang itu merasa lemah. Ya, kita akan pelajari bersama apa saja kondisinya dan bagaimana cara mengatasinya. Eh, apa yang dimaksud dengan seseorang menghadapi kondisi tersebut menjadi seorang yang lemah? Dia akan merasa khawatir, dia akan merasa cemas, dia akan merasa tidak sanggup untuk seolah-olah tidak sanggup untuk menghadapinya. Dia akan merasa sangat grogi. Ya, poin pertama, kondisi pertama yang paling banyak terjadi di kalangan kita ya, yang sering terjadi adalah kekhawatiran atau kelemahan ketika diminta untuk berbicara di depan umum. Siapa saja orangnya, biasanya kebanyakan dari kita itu ketika diminta untuk berbicara di depan umum, ya, maka dia akan merasa khawatir, akan merasa grogi, akan merasa cemas dan takut. Maka ketika dia merasakan seperti ini, ketika diminta untuk berbicara di depan umum, artinya dia sedang menghadapi kelemahan dalam jiwanya. Nah, Mulimati. طيب، إذا الإنسان يتوتر متى في مثل هذه المواقف؟ إذا كان في حالتان: إذا كان لديه دربة، عنده خبرة في الإلقاء أو في الكلام مع الناس، ولكن ما عنده قدرة، تمام؟ فهنا سيتوتر. أو العكس يا أخواتي، العكس، يعني عنده قدرة ولكن ليس لديه دربة. هذان حالتان يتوتر بهما الإنسان. أما إذا كان بفضل الله وبعون الله عنده قدرة ودربة، هذا المتمكن، يعني عنده علم وقد جرب واختبر كيف يوصل هذا العلم ويلقي حتى اعتاد. أما العاجز، نعوذ بالله من هذه الحالة، أن لا يكون لديه دربة ولا خبرة.
لا عنده علم ولا يعرف كيف يقول هذا العلم أو ينقله للناس. وهنا مشكلة يا أخواتي إذا الإنسان يضع نفسه في موقف أنه يريد مثلًا يلقي أو وهو ما عنده هذا العلم، ما عنده القدرة ولا عنده الدُربة، تمام؟ تفضّلي قولي هذا. Na'am, Binti. Nah, ya akhwat, apa sebab seseorang itu akan merasa takut atau merasa lemah ketika harus berbicara di depan umum, ketika diminta untuk berbicara di depan umum? Kemungkinan ada 3 sebab. Sebab pertama, dia tidak mampu. Dia tidak mampu untuk berbicara di depan umum. Apa maksudnya tidak mampu? Maksudnya adalah ketika seseorang tidak menguasai apa yang harus dia sampaikan di depan umum. Dia tidak menguasai materi yang harus disampaikan di depan umum. Maka ketika itu dia akan merasa khawatir, dia akan merasa cemas, ya. Apa yang harus saya sampaikan di depan umum? Tidak tahu apa yang harus disampaikan. Atau misalnya tidak mungkin ilmu atau materi yang akan dia sampaikan di depan umum. Maka dalam kondisi ini, seseorang akan merasa lemah. Kemudian, meskipun sekalipun orang tersebut misalnya terbiasa berbicara di depan umum, tapi misalkan ketika diminta menyampaikan materi, yang mana materi tersebut tidak dia kuasai, nah ini maka dia akan merasa lemah, dia akan merasa khawatir dan takut untuk berbicara di depan umum. Adapun sebab yang kedua adalah karena dia tidak terbiasa atau tidak terlatih untuk berbicara di depan umum. Dia seorang yang berilmu, dia seorang yang menguasai berbagai materi, ya tetapi dia tidak biasa berbicara di depan umum. Maka dipastikan dia akan merasa takut, khawatir, grogi ketika harus berbicara depan umum, sekalipun dia punya ilmu, punya materi yang banyak. Tamam? Adapun kondisi yang ketiga, sebab ketiga adalah dia tidak mampu dan tidak terlatih. Dia tidak pertama dia tidak punya ilmu yang cukup untuk disampaikan, tidak menguasai materi. Yang kedua, dia juga tidak terlatih untuk berbicara di depan umum. Maka ini adalah kondisi paling lemah. Seseorang tidak punya ilmu dan tidak punya pengalaman untuk berbicara di depan umum. Ya, dan kondisi nomor 1, nomor 2, nomor 3 semuanya masuk pada kategori kelemahan. Ya, kategori kelemahan. Adapun yang kita inginkan adalah kita punya materi, mampu untuk menyampaikan materinya, dan kita juga punya pengalaman untuk menyampaikan untuk berbicara di depan umum. Maka saat itu, ketika mampu dan punya pengalaman, maka dia tidak akan merasa takut ketika harus berbicara di depan umum. Nah, mari mati. طيب، الآن يا أخواتي هذا الموقف، موقف الإلقاء أمام الجمهور، لا نقصد فيه طبعًا كيف ممكن نقرّبه لكم، ممكن مثلًا أنتِ مطلوب منكِ في شيء تتعلميه في دورة أن تشرحي شيء، تمام؟ أو عندكِ بنت مطلوب منها في المدرسة أو أنتِ أخت في الجامعة، مطلوب منها أن تشرح شيء أمام مثلًا زميلاتها. البعض يهاب هذا الموقف، ومثله أيضًا موقف المقابلات الشخصية في العمل، عندما أتقدم لعمل، لشيء، تمام؟ أحيانًا نفس الفكرة هنا، نفس الفكرة نتحدث عن نفس الشيء. الآن من أجل الحلول أو يعني نتطرق للحل بشكل أساسي، أهم شيء مرحلة التحضير والاستعداد. يعني الآن حتى أصل إلى النقطة التي قلناها قبل قليل، أن أصبح متمكنة وعندي قدرة ودُربة، أستعد، أحضّر، تمام؟ فالقاعدة تقول: اتعب في الإعداد تسترح في الإلقاء. خلاص، إذا أنا حضّرت واستعددت جيدًا، بعد ذلك الأمور ستصبح أسهل. تفضّلي. Nah, mari mati. Nah, selain dari kondisi berbicara di depan umum, kondisi yang bisa membuat seseorang juga merasa lemah biasanya, merasa takut, khawatir, adalah yang pertama wawancara, ya wawancara. Wawancara apapun atau tes yang sifatnya itu tes lisan atau dia harus menghadapi situasi sosial, misalnya dalam kerumunan atau ada suatu acara yang mana dia harus bertemu dengan orang banyak. Biasanya orang akan merasa khawatir, akan merasa takut. Baik itu misalnya di sekolah, seseorang harus bekerja kelompok atau bertemu dengan teman-temannya, dia harus menyampaikan sesuatu kepada teman-temannya.
Meskipun teman-temannya itu adalah orang yang biasa dia jumpai. Tapi bagi dia, keadaan sosial seperti ini sesuatu yang menakutkan. Sekarang akan kita bicarakan solusi dari ketiga kondisi ini. Takut untuk berbicara di depan umum, khawatir atau takut untuk melakukan wawancara atau tes lisan, atau takut ketika menghadapi situasi sosial, harus bertemu dengan orang banyak, meskipun dia bukan jadi pembicara utama. Ketiga-tiganya kurang lebih konsepnya itu sama. Ya, kenapa kita khawatir menghadapi tiga kondisi ini? Kurang lebih konsepnya sama, karena kita tidak punya kemampuan, tidak percaya diri bahwa kita bisa seperti itu. Maka bagaimana solusinya supaya kita bisa menghadapinya, supaya kita tidak takut, tidak khawatir menghadapi ketiga kondisi ini, yaitu solusi yang utama, yang pertama adalah kita melakukan persiapan sebaik-baiknya. Melakukan persiapan sebaik-baiknya. Ya, sebagaimana kaidah mengatakan, berlelah-lelahlah dalam menyiapkan, maka insya Allah kita akan merasa tenang ketika kita dalam medannya, ketika kita harus menyampaikan. Semakin siap kita misalnya mempersiapkan bekalnya, memurojaah materi yang akan kita sampaikan, menulis apa saja yang akan kita sampaikan, semakin matang persiapan kita, maka kita akan merasa tenang, semakin tenang ketika kita harus menyampaikannya di depan umum atau bertemu dengan atau wawancara atau bertemu dengan orang banyak, kita tahu kita sudah menguasai kurang lebih apa yang akan saya lakukan pada saat itu. Nah, معلوماتي. طيب، الآن سبحان الله أنا بدأت بالاستعداد والتحضير، ولكن مع ذلك جاءني بعض التوتر أو شعرت ببعض الخوف، خاصة قبل الموعد بقليل، أحيانًا يزيد هذا الأمر يزيد الشعور، فنريد نعالج هذا الأمر. هذا الخوف والتوتر ممكن أن يظهر في 3 أشياء، تمام؟ الشيء الأول الأفكار، عقلي يفكر، يعني يفكر لن أنجح، لن أستطيع، ماذا سأفعل؟ ماذا هكذا العقل. ثم المشاعر، لأنني أشعر بالخوف، أشعر بالتوتر. وثالثًا الجسد، جسدي كأن سبحان الله ممكن بطني يمغصني، أشعر أريد الدخول إلى الحمام أجلكم الله، شيء في الجسد، أشعر نفسي ليس جيد، تمام؟ فنأخذ الحل لكل واحدة. نبدأ بالأفكار، وهي الأساس يا أخواتي، ابقوا تذكروا هذا الأمر. أي توتر يشعر به الإنسان لو أخذ دواء يعني سبحان الله أخذ دواء وشرب لن يؤثر به الدواء ما دام الفكر في العقل لن يتغير أو لم يتغير. غيري أفكارك يتغير تتغير مشاعرك ويتغير حال الجسد، لأن الجسد مثل سبحان الله الجهاز الذي يخرج ما دخل فيه، فإذا المشاعر والأفكار خطأ وسيبدو عليه التعب وهكذا، تمام؟ فنأتي للأفكار أولًا، نعود للنقطة التي قلناها قبل، استراتيجية وبعدين، تمام؟ لا بأس، أنا أعترف بخوفي، عندي غدًا مقابلة أو سألقي شيء أمام مجموعة من الناس، تمام، أنا خِفت، أشعر بالتوتر، سأكتب هذا الأمر وأناقشه مع نفسي وأقول طيب إذا وبعدين هذا الذي شرحناه قبل، ثم سأنهي التفكير بالتخيل أنني بإذن الله قد نجحت في هذا الموقف وانتهى كل شيء، حتى أساعد نفسي تتغير أفكاري، تمام؟ انتهيتي معلوماتي؟ نعم يلا. تمام. Bismillah. Nah, maka apa yang kita lakukan atau apa saja solusi dalam menghadapi ketakutan, ya ketakutan dalam berbicara di depan umum atau wawancara atau secara umum ya harus berhadapan dengan orang banyak. Biasanya ketakutan ini paling puncaknya itu detik-detik sebelum waktunya. Detik-detik sebelum kita berbicara di depan umum. Ya, sebagaimana sudah kita bahas, bagaimana bahwa rasa takut itu atau rasa khawatir itu ada fase-fasenya. Dan fase paling tinggi itu adalah detik-detik dan awal-awal ketika kita menyampaikan. Ya, beberapa detik sebelum kita menyampaikan, itu biasanya
kekhawatiran, grogi, keringat dingin itu semakin bertambah. Kemudian ada 3 poin yang harus kita perbaiki, yang harus kita coba olah atau kita coba 3 hal yang harus kita kelola ya dalam supaya kita bisa memberikan solusi untuk kelemahan ini, kelemahan ketika kita berbicara di depan umum. Yang pertama adalah kita mencoba memperbaiki pola pikir kita. Kemudian yang kedua, kita mencoba memperbaiki pola perasaan kita. Dan yang ketiga adalah mencoba memperbaiki pola tubuh kita, jasad kita, respon dari tubuh kita ketika kita merasa takut. Yang pertama, pikiran. Ya, bagaimana cara kita mengelola pikiran kita ketika kita mengalami rasa takut, ketika kita merasa takut, merasa grogi saat saat mau menyampaikan pembicaraan di depan umum. Sebagaimana yang sudah kita bahas ya akhwat, bahwa semua kekhawatiran, semua ketakutan, semua kecemasan itu asalnya adalah dari pikiran kita. Dari pikiran-pikiran negatif kita. Takut tidak bisa, takut tidak membuat orang lain puas, takut A, B, C, D, itu semuanya berasal dari pikiran kita. Oleh karena itu, yang pertama kali harus kita rubah, yang harus kita perbaiki polanya adalah pola pikir kita. Kalau misalnya pola pikir kita sudah baik, sudah bagus, maka insya Allah perasaan kita akan ikut tenang. Tubuh kita pun akan bisa kita kendalikan, ya. Dan bagaimana cara memperbaiki pola pikir sudah kita bahas juga. Yang pertama, kita gunakan metode pertanyaan, yaitu pertanyaan lalu setelah itu apa. Jadi kita duduk, ya, oke, kita akui, ya saya merasa takut, saya merasa khawatir, saya merasa gugup. Kemudian kita pikirkan, kenapa saya merasa gugup? Misalnya, saya gugup karena A. Kemudian kita tanya, lalu setelah itu apa? Lalu setelah itu apa? Gunakan pertanyaan, lalu setelah itu apa? Kalau kita takut, kalau terjadi A, B, C, D, lalu setelah itu apa? Sampai kita menemukan titik bahwa ternyata yang kita takuti itu bukan suatu masalah besar. Insya Allah akan reda. Dan poin yang kedua, dengan memikirkan hal-hal positif, memikirkan bahwa grogi ini, ketakutan ini akan berlalu, bahwa kita akan sukses, kita akan berhasil, kita insya Allah bisa menyampaikan sebaik-baiknya. Dua poin ini akan membantu memperbaiki pola pikir kita ketika kita merasa takut atau khawatir. Nah, طيب إذن هذه كيف نعالج موضوع الأفكار. رقم 2 كيف نعالج المشاعر. الآن أنا أشعر بالتوتر، والآن يا أخواتي يعني خذوها مثل طريقة لكل توتر تشعري به، لكل توتر تشعري به لأي سبب. سبحان الله حدث مشكلة معك لا قدر الله، يعني عندك شيء، حتى مثلًا عندك أحد مريض، أنتِ تشعري بتوتر. أحيانًا نحن الآن مع حال الأمة الذي يا رب يصلح الحال ويكشف الغمة، ممكن نشعر بقليل من التوتر، فهذه الطريقة نحاول نتبعها في كل هذه الأمور. إذًا رقم 1 الأفكار، رقم 2 المشاعر، وأكثر ما ننصح به علاجًا للمشاعر هو التسبيح وترديد لا حول ولا قوة إلا بالله. تمام. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، حسبي الله ونعم الوكيل، رب اشرح لي صدري، لا إله إلا الله. إذا أنا متوترة أجلس وأقول هذه هكذا بهدوء قليلا، أحاول أرددها، سينشرح صدرك يا أختي بإذن الله تعالى، ستشعري بالراحة. تمام. لأن هذا سبحان الله يعني بناء على ما ذكر في القرآن والسنة. تفضلي. Nah, yang kedua, kita ingin memperbaiki pola perasaan kita. Biasanya kita merasa grogi, merasa takut, merasa cemas di dalam hati kita. Ini bukan hanya grogi atau takut ketika akan berbicara di depan umum saja, tapi memperbaiki pola perasaan ini kapanpun ketika kita merasa takut, merasa cemas, merasa khawatir, kapanpun, maka pola ini bisa kita pakai, bisa kita terapkan. Yaitu, ya, untuk mengendalikan perasaan kita, solusi nomor satu, solusi paling utama adalah memperbanyak tasbih, memperbanyak berzikir kepada Allah, memperbanyak mengulangi perkataan la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Ya, kemudian ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Kita bergantung kepada Allah. Hati kita
memohon pertolongan kepada Allah. Maka dengan terus mengulang-ulang zikir-zikir la haula wala quwata illa billah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, kita memohon kepada Allah untuk melapangkan hati kita, untuk mempermudah urusan kita, perlahan-lahan maka perasaan kita insya Allah akan tenang. Dan ini ya sudah dijamin kemanjurannya. Sebab apa? Sebab disebutkan di dalam atau dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah bahwa untuk kelapangan hati, untuk ketika kita merasa takut, contohnya sebagaimana yang sedang kita hadapi sekarang, khawatir, takut akan apa yang terjadi dengan umat muslim, maka perbanyaklah zikir, tasbih, dan berdoa kepada Allah, maka insya Allah hati kita perlahan-lahan akan mulai lapang, perlahan-lahan akan mulai lebih tenang. Nah, ثالثا الجسد، هذا الجسد الذي ممكن تشعري كأن لا تسيطري عليه أحيانا مع التوتر، فماذا ستفعلي؟ يلا نتعلم معا هذا التمرين. أولا التنفس بطريقة صحيحة، التنفس بطريقة صحيحة. إذا نأخذ مشاركة الآن، يعني إذا إحدى الأخوات تعرف، عندنا سؤال تسأليهم يا آسيا، من تعرف ما هي طريقة التنفس الصحيحة؟ هل هي من الصدر أو من البطن؟ أو يجيب في الشات لا بأس، يعني من الصدر أو من البطن، اسأليه. طيب. Nah, ya akhwat, buka chat sebentar supaya ada interaktif. Nah, Ustazah bertanya, yang ketiga, poin yang ketiga yang harus kita rubah polanya ketika kita merasa takut, khawatir, tegang, grogi dan teman-temannya adalah memperbaiki pola tubuh kita. Ya, memperbaiki pola tubuh kita. Tapi poin pertama, siapa yang tahu di sini cara bernafas yang tepat itu seperti apa? Apakah dari pernafasan dada, pernafasan perut, atau bagaimana kira-kira? Ada yang mau jawab? Tafadhali kalau ada yang mau jawab ya في أخت تريد أن تجيب معلوماتي. يلا تتفضل نسمع. السلام عليكم سادة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي حياك الله. Kalau dari pengalaman saya, imma fil khitabah atau fi ghairi syai', biasanya saya ambil nafas dari hidung saja, yang panjang. Bismillah. Itu lumayan memudahkan. ما شاء الله نفس عميق جميل. نعم، قالت أن إحنا نتنفس من الأنف لكن بعميق. شعرت أن هي أخذت نفس عميق. تمام، هذا النفس أكيد من الأنف سيخرج، ولكن كأن يعني نأخذ هذا النفس، هل سيتحرك الصدر أم البطن؟ التنفس الصحيح، يعني هذا نقصد. الآن قولي لهم لنجرب معا. قولي جربوا، ضعي يدك اليمنى على صدرك ويدك اليسرى على بطنك يعني من الأسفل، أسفل بطنك. تمام؟ فهم يضعوا الآن، ونحاول أن نتنفس بعمق مثل ما فعلت الأخت بارك الله فيها. ثم أريد كل أخت تنظر هل يدها اليمنى التي تتحرك أو اليسرى، ثم نجيب. تمام؟ قولي هذا نجرب معا ونرى. Baik, nah, ya akhwat, kita coba praktekkan bersama-sama semuanya. Kita pegang dada kita dengan tangan kanan, kemudian perut kita dengan tangan kiri ya. Tentu ya, kalau bernafas itu semuanya pakai hidung. Tapi ada otot yang kita gunakan untuk mengambil nafas itu, supaya si hidung bisa mengambil nafas, tentu ada otot yang harus kita gerakan. Nah, yang harus kita ketahui ini, gerakan mana yang tepat itu, gerakan dada atau gerakan perut? Nah, sekarang kita coba semuanya pegang tangan kanannya di dada dan tangan kirinya di perut. Ya. Kemudian tarik nafas. Tarik nafas dalam-dalam. Nah, kemudian silahkan Antuna jawab masing-masing di chat, tangan mana yang gerak? Tangan kanan yang disimpan di dada atau tangan kiri? يلا نجرب. 1 2 3. ماذا قالوا؟ جربوا؟ بعضهم في اليمنى في اليسرى. يعني لم يتفق الجميع على كأن يد واحدة، يمنى أو يسرى، صح؟ طيب الآن قولي لهم من تحركت يدها اليمنى التي فوق عند الصدر فتنفسها تنفس خاطئ. لماذا؟ لأن هذا التنفس يثير الجهاز العصبي ويدعو إلى الشد والتوتر، وهذا أكثر الناس عليه.
تمام؟ أما من تحركت يدها اليسرى هذا هو التنفس الصحيح فيرتفع البطن كأنه، أما الصدر والأكتاف لا يتحركوا. هذه هي طريقة التنفس الصحيحة التي تورث أو تعطي استرخاء، فنحتاج أن نتدرب عليها وننتبه أن يلا أنا الآن تنفسي خاطئ، خلاص أتنفس بطريقة صحيحة حتى أساعد الجسد على الهدوء. تفضلي. Sama Mari Mati. Nah, ya akhwat, jadi pernapasan yang tepat itu adalah pernapasan perut. Ya, pernapasan dari perut yaitu otot perut kita yang membuat hidung kita bisa mengambil nafas. Jadi kalau tangan kita masih yang bergerak itu masih yang atas, yang kanan, masih dada, berarti artinya pernapasan kita belum tepat. Pernapasan kita masih salah. Sebab apa? Sebab cara bernafas yang membuat kita tenang, otot-otot kita tenang, memberikan rileks, memberikan efek tenang ya, itu pernafasan perut. Adapun pernafasan dada itu salah. Ketika kita melakukan pernafasan dada ya, bagaimana dalam ilmu kesehatan dan lain sebagainya, di dada itu ada otot yang membuat kita tegang. Ketika itu dia bergerak, ketika kita bernafas dengan dada, maka ada otot-otot yang tegang. Ini akan membuat kita semakin grogi, semakin merasa cemas, semakin merasa khawatir. Oleh karena itu, ya, jadi mulai sekarang kita berlatih ketika merasa takut, ketika merasa tegang, merasa khawatir, cemas, kita atur nafas dari perut kita. Nah, Mari. طيب إذا هذا الشيء الأول الذي ممكن نفعله للجسد. أيضا يا أخواتي ممكن نفعل شيء آخر اسمه التمطيط. ما معنى التمطيط؟ نشد نرخي في العضلة، يعني نأتي مثلا إلى البطن، حاولي شد البطن، شدي الآن معا، نشد البطن، نرخي، نشد، نرخي، نحاول نشد في اليد نرخيها، نشد في الرقبة نرخي. هذه الأشياء تساعد على إزالة التوتر. هذا تمرين ثاني لمساعدة على إزالة التوتر. تفضلي. Nah, kemudian yang kedua, cara yang kedua untuk membantu mengurangi rasa khawatir dan cemas kita adalah kita mencoba merilekskan otot-otot tubuh kita. Contohnya misalnya perut kita, tangan kita buat supaya tegang dulu, kemudian rilekskan, kemudian tegangkan, rilekskan. Terus seperti itu, membuat otot kita bergerak menjadi rileks dengan cara menegangkan dan merilekskannya, maka insya Allah ini akan membantu mengurangi rasa khawatir dan cemas dalam diri kita. Nah, mari mati. وانظروا يا أخواتي سبحان الله، حسب الدراسات وجدوا أن التوتر في جسم الإنسان له مكان يتجه إليه. تمام؟ فالأصل أن كل إنسان يعرف ما هو المكان الذي يتركز فيه توتره. كيف يعني؟ أحيانا أو بشكل دائم أشعر دائما ألم في كتفي، ألم في رقبتي، ألم في يدي. مثلا أنا أختكم الله المستعان أشعر ألم في الفك، لأن أعتقد هذا المكان الذي يتجه له التوتر، أحيانا في أسفل الظهر، في البطن. تمام؟ فنحتاج عندما أنت تشعر، يعني أنا كأن هذا منبه لي، الآن مثل جاء مثلا التوتر زاد، فخلاص شعرت في هذا المنبه الذي في الفك مثلا، فنحتاج تقومي بذكر الله، شد وإرخاء. وحقيقة يا أخوتي لي فترة أحاول أتعامل مع أمر التدليك. كيف التدليك؟ أنا بنفسي أدلك رأسي، عضلة الرقبة، المنطقة المحيطة. التدليك بأمر الله سبحانه وتعالى أيضا يساعد جدا. تمام؟ ويتلاشى طبعا مع ذكر الله، وهذا تمرين النفس، الهدوء، هكذا يعني يتحسن الحال، ومع مراعاة الشيء الأساسي الأول الذي لن ننساه وهو التفكير. تفضلي يا آسيا. Nah, nanti. Kemudian ya akhwat, salah satu hal lain juga yang biasanya kita rasakan ketika kita merasa cemas, khawatir, takut itu adalah adanya otot yang menegang di tempat-tempat tertentu. Entah itu tangan, perut, dada, punggung ya, atau rongga mulut misalnya, atau bagian-bagian tertentu yang mana biasanya ketika kita merasa cemas atau khawatir, seluruh syaraf itu akan memberikan tegangan ke titik tersebut, ke titik tertentu sehingga kita merasa sakit di titik tersebut. Ya, misalnya kita biasanya sakitnya itu di bagian rongga mulut.
Maka ketika kita sudah mulai khawatir, cemas, takut, grogi, kita sudah mulai banyak pikiran-pikiran negatif, biasanya nanti mulai tuh ada cenut-cenut, ada sakit-sakit di daerah rongga mulut. Nah, ini memberikan kita sinyal, memberikan kita isyarat. Ketika kita sudah mulai merasa sakit di bagian yang biasanya kita rasa sakit, kita rasakan sakit ketika takut, ya. Oh, ini sudah mulai cemas nih. Sudah mulai sakit bagian rongga mulut, oh berarti sudah mulai cemas. Berarti kondisi saya sudah mulai tidak seimbang, sudah mulai banyak pikiran. Maka saat itu mulailah melatih atau mulailah mengubah pola pikir, mulailah mengubah pola perasaan dan pola tubuh kita. Ya tentunya kita melakukan semua ini dengan tetap yang utama berzikir kepada Allah, baik dalam bernafas tetap berzikir kepada Allah atau meregangkan otot-otot, memijat bagian-bagian yang biasanya tegang, itu tetap dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap dengan memberikan pikiran-pikiran positif. طيب إذا نريد ننتهي من هذا المحور، نعود نلخص الآن في أي موقف من المواقف التي ممكن نتعرض لها تسبب لنا التوتر، أو مثل موقف المقابلة الشخصية، مقابلة العمل، موقف إلقاء أمام مجموعة من الناس، أو حتى يا أخواتي بمواقف الحياة العادية، مثل ماذا؟ مثل غضبت مع زوجي، غضبت من أولادي، غضبت مع عائلتي، غضبت في العمل، غضبت في الدراسة، في أي شيء الإنسان يتعرض لمواقف كثيرة، فنريد نتعلم ونحاول نطبق. ما هو الذي سنطبقه؟ لا تشدي على نفسك، والكلام لي أولًا ليس لكم، يعني سبحان الله أقوله لنفسي ولكم، لأن سبحان الله يا أخواتي هذا الجسد كما قلنا يعني هو مثل سبحان الله كأن ماكينة لنا، كأن شيء أعطانا الله إياه، فنحن ماذا نضع فيه؟ هو سيعمل كأنه، يعني الغذاء إذا تعطيه غذاء صحي سيعمل بطريقة صحية، تعطيه غذاء خاطئ سيعطيكِ مثل فعل خاطئ، وهكذا. فأنتِ إذا تبقي مثل تشدي في هذا الجسد وتتعبيه، سبحان الله كأنه سيتلف، وهو أمانة عندنا، فلا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة، إنما نحافظ عليه لنستغله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، تمام؟ فإذا تعرضنا لأي من مواقف الحياة وكلنا نتعرض لها، خلاص نهدأ، نحاول نفعل بالاستراتيجيات التي نسميها التاءات العشر، ونختم بها يا آسيا تلخصيها: تدليك وتمطيط، تسبيح وتركيز. تركيز بماذا؟ بتفكيري الإيجابي، تفكيري بالنجاح، تفكيري أن ماذا بعد ذلك وبعدين. تنفل وتذكر. تنفل يعني هذه النقطة ممكن نسيت أقول عنها، التي هي الوضوء والصلاة، أيضًا هذا يساعد كثير في التخلُّص من التوتر، ومنه قال صلى الله عليه وسلم: عندما الإنسان يعني يغضب، قال نصح، والرسول قال: تحرَّك، بما معنى إذا كنت جالسًا فاضطجع، وهكذا يغيّر كأن في حاله. حتى أنتِ إذا الآن تشعري بتوتر أو غضب، تتحركي في المكان سيخف هذا الأمر، تمام؟ ستخف هذه المشاعر. والشيء الثاني هي الوضوء. الوضوء كأن مثل الماء البارد هكذا يهدأ به جسمك، سبحان الله، تمام؟ والأفضل طبعًا إذا نصلي ركعتين كأن لله تعالى هكذا براحة، هذا يعطي مثل يخلّص الجسد هذا من همومه وتوتره، تمام؟ إذًا تدليك وتمطيط، تسبيح وتركيز، تنفُّل وتذكُّر، توقُّف وتخيُّل. توقُّف عن الأشياء السلبية في عقلي، تخيُّل الأشياء الإيجابية، تنفَّس وتحرَّك أو تنفُّس وتحرُّك. بهذه الأشياء نحاول نساعد أنفسنا كمشاعر، كجسد، كأفكار، أن يهدأ، يتخلَّص من هذا التوتر في أي موقف نمُر فيه. تفضّلي. Nah, Naam ya akhwat. Jadi hal-hal atau solusi-solusi ini tidak hanya kita lakukan ketika kita menghadapi suatu kondisi yang besar. Ketika kita mau menyampaikan muhadharah, wawancara pekerjaan, tes masuk sekolah dan lain sebagainya, hal-hal yang sifatnya itu besar. Kita bisa melakukannya juga ketika kita menghadapi kondisi-kondisi kehidupan, ya. Baik itu ketika kita marah misalnya sebagai seorang ummahat, ketika merasa marah dari atau pusing dari anak-anaknya, atau ketika seorang istri marah kepada suaminya, atau seorang guru kepada muridnya, siapapun itu, ketika menghadapi suatu kondisi yang kondisi marah, kondisi yang panas ya, emosi memuncak,
emosi tidak stabil, maka hal-hal ini bisa dilakukan. Memperbaiki emosi, memperbaiki pola pikir, dan memperbaiki posisi tubuh kita, memperbaiki pola tubuh kita. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menyampaikan kepada kita cara bagaimana kita meredakan emosi kita. Misalnya kita sedang marah, maka kata Rasulullah, kalau sedang berdiri duduklah, kalau sedang duduk berbaringlah. Artinya di situ ada isyarat kepada kita, kita bergerak, kita rubah posisi atau pola tubuh kita supaya emosi itu ikut mereda, ya, supaya tubuh kita yang awalnya tegang bergerak sehingga menjadi rileks. Kemudian kita simpulkan bahwa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi kondisi takut seperti berbicara di depan umum atau kondisi marah dan yang lain sebagainya yang secara umum ketika harus berhubungan sosial, yaitu yang pertama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak berzikir, kedua memperbanyak mengingat hal-hal yang baik, mengingat hal-hal yang positif, mengingat kesuksesan-kesuksesan kita, membayangkan bahwa kita akan sukses, kita akan berhasil, kita akan melakukannya yang terbaik ya, bayangkan hal-hal yang positif. Kemudian setelah itu مرة أخرى كلمتي لا هي بعد التاءات تذكر نعم موجودة هي في الشرائح صح أو لا؟ هذه التاءات يوجد العشر ولكن بالعربية تقصدي أو ماذا؟ طيب نعم هي بالعربية تمام. إذا رقم 1 تدليك وتمطيط، هذا كأنه 2. تسبيح وتركيز، تنفل وتذكر، توقف وتخيل، تنفس وتحرك. تمام؟ نعم علمتي نعم jujur Ya. Baik, نعم jadi tadi yang pertama berzikir, kemudian memfokuskan pikiran, bertasbih, kemudian kita mengingat kesuksesan, kemudian kita berhenti memikirkan hal-hal yang negatif, berhenti memikirkan hal-hal yang sifatnya itu pesimis, ya. Kemudian bernafas dengan benar, kemudian bergerak, dan lebih baik lagi ketika kita merasa emosi kita sudah sangat memuncak, pergilah berwudu. Ya, sebab emosi memuncak itu ya akhwat di dalam kita itu adalah ibarat api, ya, sesuatu yang panas. Sehingga kalau ada yang panas perlu kita dinginkan. Dan salah satu untuk mendinginkannya itu adalah dengan air wudu. Ketika air wudu membasuhi anggota tubuh kita dengan air yang dingin, maka itu insya Allah akan meredakan emosi kita. Kemudian ya, kita selain itu, hal yang lebih bagus lagi, lebih afdal lagi, kita berdiri, melaksanakan sholat 2 rakaat. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar, dan lain sebagainya, itu akan sangat membantu kita meredakan emosi. Jadi dalam kondisi apapun, kondisi-kondisi kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan, wudhulah, berzikirlah, dan sholatlah. Maka insya Allah kita akan mampu melaluinya. Halimati. طيب هكذا انتهينا من هذا المحور الأول. الآن بقي عندنا هو موقف وليس موقف، يعني كيف هو موقف نتعرض له دائما، ولكن سنتحدث عنه بشكل عام. تمام؟ ما هو اسمه نعم لكلمة لا. نعم لكلمة لا، يعني كأننا نشجع أن يكون في كلماتك التي تستخدميها في مواقف حياتك أن تقولي لا. لا. تمام؟ هذه الكلمة يا أخواتي مهمة، لأن الكثير يخشى أن يقول لا، أو ماذا يقول؟ إما أن يقول دائما نعم، أو أحيانا يكون كأنه بالوسط، يقول ربما، يمكن، احتمال، أظن. تمام؟ وهذا من عدم الوضوح في الرد. أحيانا خلاص نحتاج أن تقولي لا، لا أريد هذا الأمر، لا أستطيع هذا الأمر، لا أفعل هذا. تمام؟ بشكل واضح، بشكل واضح. فلنعطي مثال من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان هناك في مجلس، يعني يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وعن يمينه غلام أصغر القوم، غلام ولد صغير، وعن يساره أشياخ القوم، يعني كبارهم. نحن في عاداتنا ومجتمعنا سنبدأ بنعطي مثلا الشراب أو القدح للكبار، ولكن عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرب ثم يعطي لمن عن يمينه. تمام؟ فمن عن يمينه هذا غلام. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟
كأنه يستأذن الغلام، قال: يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ فهل قال الغلام نعم لأنه استحى أو لأنه يعني انحرج أو هكذا؟ قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله. فماذا قال إذن؟ قال: لا تعطيه، من أجل كأنه هو يأخذ سبحان الله القدح بعد الرسول فينال هذا الشرف. فانظر هذا الغلام قال لا. تمام؟ تفضلي يا آسيا. Nah, nanti. Ya, tadi kita sudah selesai ya membahas kurang lebih satu kondisi yang biasanya membuat kita lemah secara umum, yaitu kondisi di mana kita menghadapi orang banyak, baik itu kita menyampaikan suatu pembicaraan atau hal yang lainnya. Adapun yang kedua, kondisi yang kedua adalah ini sifatnya bukan suatu kejadian, tapi seringkali kita hadapi. Kita harus menghadapinya. Seringkali kita harus menghadapinya. Apa itu? Yaitu mengatakan tidak. Ya, mengatakan tidak kepada orang lain. Ya, subhanallah ya akhwat. Banyak sekali di antara kita yang lemah, yang sulit untuk mengatakan tidak kepada orang lain. Dikarenakan itu segan, dikarenakan dia merasa bahwa dia lebih rendah dari orang lain, dia berbagai alasan. Yang jelas dia merasa tidak bisa untuk mengatakan tidak. Keluh lidahnya untuk mengatakan tidak, untuk menolak orang lain, untuk menolak orang lain. Yang biasanya karena dia tidak bisa mengatakan tidak, tapi dia juga tidak bisa mengatakan iya. Akhirnya apa jalan tengah yang dia lakukan? Dia mengatakan hal kata-kata yang ambigu. Misalnya mungkin atau barangkali kemungkinan akan kucoba, menurutku dan lain sebagainya, perkataan-perkataan yang tidak mengiyakan, tidak juga mentidakkan. Ya, maka di sini perlu kita ketahui, perlu kita pelajari, kita usahakan adalah jangan takut untuk mengatakan tidak kepada orang lain. Kita berhak untuk mengatakan tidak, untuk menolak sesuatu. Ya, tentu nanti kita lihat kapan saja kondisi-kondisi kita harus mengatakan tidak. Dan kita harus terang-terangan, kita harus jelas. Iya, iya, tidak, tidak. Seperti itu. Jangan iya tidak, tidak juga tidak. Nah, kita lihat contoh kisah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita mengatakan tidak, menolak orang lain. Ya, jadi mengatakan tidak itu tidak selamanya tercela. Rasulullah mengajarkannya kepada kita. Jadi suatu hari, ya ini secara makna saja, suatu hari Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Kemudian di samping kanannya itu ada seorang pemuda, seorang anak kecil, ya, anak kecil yang saat itu dia adalah yang paling muda. Rasulullah sedang berkumpul, ya kita bayangkan Rasulullah sedang berkumpul, di sebelah kanan Rasulullah itu anak yang paling muda di antara orang-orang yang ada saat itu. Sedangkan di sebelah kiri Rasulullah itu para orang tua, ya, orang-orang yang sepuh, orang-orang dewasa, para sahabat, kibar sahabat besar. Kemudian Rasulullah meminum air. Rasulullah ingin memberikan gelas tersebut ke para sahabat untuk meminum juga. Ya, kita biasanya kebiasaan kita sekarang ini adat istiadat kita biasanya kita memberikan sesuatu itu kepada orang yang lebih tua terlebih dahulu. Ya, betul. Nah, adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan Rasulullah adalah memberikan sesuatu itu terlebih dalam majelis seperti itu, majelis melingkar ke orang yang di sebelah kanan dulu. Orang yang di sebelah kanan dulu. Sekarang dalam kondisi ini Rasulullah melihat di sebelah kanannya itu adalah anak kecil. Adapun di sebelah kiri orang-orang dewasa, orang-orang tua yang perlu dihormati juga. Sehingga apa yang Rasulullah lakukan? Yang Rasulullah lakukan adalah meminta izin kepada anak kecil tersebut, pemuda tersebut. Apakah boleh jika gelasnya itu Rasulullah berikan dulu kepada para orang-orang tua yang ada di sebelah kiri Rasulullah ya, untuk menghormati mereka. Ya kita garis bawahi Rasulullah meminta izin kepada anak kecil tersebut karena Rasulullah tahu itu haknya dia yang ada di sebelah kanan Rasulullah. Ya. Kemudian apa yang dikatakan anak kecil tersebut? Kalau posisi kita, ya mungkin kita akan mengiyakan karena kita malu, kita segan, kita merasa kita anak-anak, ya merasa tidak sopan, merasa tidak beradab ketika kita misalnya meminum pertama kali
sebelum orang-orang dewasa, sebelum orang-orang tua. Tapi yang pemuda tersebut katakan adalah tidak. Ya, itu adalah hakku. Ini secara makna saja ya, akhwat. Itu adalah hakku. Tidak mungkin aku memberikan keutamaan, kemuliaan kepada orang lain. Kenapa? Karena dia ingin minum dari gelas bekas Rasulullah. Ini dia meraih keberkahan langsung dari Rasulullah langsung kepada dia. Sehingga dia berani untuk mengatakan tidak. Seperti itu kurang lebih. Nah, Malimati. طيب إذا ما المقصود هنا يا أخواتي في هذه النقطة؟ المقصود أن الإنسان يكون عنده قدرة على تحديد هل في هذا الموقف سيقول نعم أو يقول لا، تمام؟ ولا نكون بالوسط، لا نريد ربما وأظن، هذا خلاص نلغيه، إما أن نقول نعم أريد أو نقول لا لا أستطيع، تمام؟ لماذا؟ لأن سبحان الله من قال نعم دائما يقول نعم، وهناك بعض الناس وبعض الأخوات سبحان الله تجدي عندها مشاكل في حياتها مع نفسها، مع وقتها، مع أولادها، مع عائلتها، مع زوجها، مع عملها. ما السبب؟ السبب أنها دائما نعم نعم نعم، فلا يوجد عندها لا أبدا، فتحمل نفسها فوق طاقتها، وتحمل نفسها ما ليس في مسؤوليتها، وتحمل نفسها ما لا تستطيع. لا تستطيع. إذا تقولي لها لماذا قلتِ نعم، لماذا لم تقولي لا أستطيع، تقول لك أستحي أو تحرجت أو كيف أفعل هذا، لا يمكن. فهنا سبحان الله وقعت في المشاكل التي بعد ذلك ستسبب لها التوتر واهتزاز الشخصية، تمام؟ فنحن نريد الوسط يا أخواتي، ديننا دين الوسط، من قال نعم دائما خسر انسجام نفسه. ما المعنى؟ يعني خسر أنه سبحان الله سيضعف، لأنه ما عنده قدرة أن يقول لا، دائما نعم نعم، تمام؟ يجعل الناس كأنهم هم يتحكموا فيه. ومن قال لا دائما خسر تعاون الآخرين معه. أيضا لا يمكن أن أقول دائما لا لا، خلاص الناس بعد ذلك ستتركني، ونحن كما قلنا نحن نريد مخالطة الناس والعمل معهم وهكذا، لا نريد لوحدنا. ومن قال ربما دائما خسر الاثنين معا، كأن خسر الناس ونفسه، تمام؟ وقتك ليس هبة لغيرك، مالك ليس لغيرك، صحتك ليست لغيرك، هكذا كأن عندما تبقي تقولي نعم كأن تعطيهم وقتك، تعطيهم صحتك، تعطيهم كل شيء. وإذا تبقي تقولي لا، لا يمكن أيضا. فإذا في هذه النقطة نحتاج القدرة على قول لا في وقتها ونعم في وقتها. تفضلي. Nah, ya akhwat, jadi poinnya adalah kita perlu belajar, kita perlu paham, perlu tahu kapan harus mengatakan iya dan kapan harus mengatakan tidak. Jadi kita agama kita memotivasi kita untuk mengatakan tidak itu tentu dalam kondisinya yang tepat, dalam kondisi tepat. Kita melihat misalnya kita tidak bisa melakukan sesuatu. Ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu, kemudian kita tidak bisa, maka katakan tidak. Ya, jangan mengatakan segala sesuatu iya, iya, iya. Setiap kali diminta melakukan A, B, C, D, kita iya, iya, iya. Selalu mengatakan iya. Jika ditanya misalnya, kenapa kamu tidak pernah menolak? Kenapa kamu tidak pernah berkata tidak? Dia bilang segan, dia bilang malu, dia bilang merasa tidak enak, dan lain sebagainya. Perasaan-perasaan negatif. Maka ini adalah masalah. Ini adalah cikal bakal masalah. Mengapa? Karena orang yang selalu mengatakan iya, ya padahal sebenarnya belum tentu dia mampu. Sebenarnya yang dia perbuatan atau amal tugas yang dia terima tersebut itu belum tentu bisa dia lakukan dengan maksimal. Sehingga pada akhirnya terlalu banyak tanggung jawab yang dia iakan, terlalu banyak hal yang dia iakan, pada akhirnya ternyata dia tidak bisa menuntaskannya, tidak bisa menunaikannya dengan baik. Maka apa yang akan terjadi? Dia akan merasa takut, merasa akan grogi, tidak tenang. Akhirnya apa? Dia pun akan melemah kepribadiannya, jiwanya akan melemah. Dan ini juga yang biasanya terjadi dengan anak-anak. Anak-anak yang merasa sudah takut ya, tidak bisa mengatakan tidak, ya akan selalu iya, iya, iya. Padahal di balik itu anak merasa tertekan, anak merasa tidak mampu, ya, sehingga jatuhlah atau turunlah dan melemahlah kepribadiannya. Maka yang harus kita lakukan ya akhwat, sebagaimana agama kita mengajarkan adalah pertengahan. Tidak selalu mengatakan iya, tapi tidak juga selalu mengatakan tidak. Kenapa? Sebab seorang yang selalu mengatakan iya akan hancur
inovasinya atau sifat positif di dalam dirinya atau optimismenya itu akan hancur. Sebab apa? Sebab dia sudah melihat kelemahan dia. Ketika dia selalu mengatakan iya kepada semua orang, ya, dia sudah melihat sebenarnya, sudah menyadari kelemahan dia, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dia sudah pasrah, dalam kata lain sudah pasrah. Ya, dia menghancurkan diri sendiri. Ya, menghancurkan diri sendiri. Adapun orang yang selalu berkata tidak tanpa melihat kondisi situasi, selalu tidak, tidak, ini juga akan merusak, menghancurkan hubungan dia dengan orang lain, akan menghancurkan hubungan sosialnya dengan orang lain. Kenapa? Tentu saja ya akhwat, ada hal-hal yang memang kita bisa, kita harus katakan iya, kita harus sanggupi. Ya, dan kita tidak mungkin hidup sendirian. Sehingga kita tidak mau membantu orang lain, tidak mau berinteraksi dengan orang lain, tidak mungkin juga. Kita makhluk sosial, pasti akan ada interaksi, hubungan tolong-menolong dengan orang lain. Maka ada saatnya kita mengatakan iya, ada saatnya kita mengatakan tidak. Dan kita juga tidak bisa mengatakan pertengahan ya. Mungkin gimana nanti misalnya kalau dengan bahasa Indonesia atau saya lihat dulu, saya pikir-pikir dulu, tidak ada kejelasan gitu, tidak ada iya atau tidak, maka orang yang seperti ini juga akan menghancurkan dua hal, menghancurkan dirinya sendiri, ya, dia tidak akan percaya diri, dia akan selalu merasa putus asa dan pasrah, dan dia juga akan merusak hubungan dirinya dengan orang lain. Jadi yang kita pilih adalah mengatakan iya pada tempatnya, pada waktunya, mengatakan tidak, berani mengatakan tidak pada tempatnya dan pada waktunya juga. Nah, طيب، لكن نقطة مهمة يا أخواتي، يعني هذا لا يعني الكلام الذي نقوله أن تبقي تقولي لا، 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 ثم تخسري أشياء كثيرة. لأ، نحن نقول أن تكوني ذكية. ما معنى ذكية؟ أن تعرفي وتحددي وتستطيعي أن متى تقولي لا ومتى تقولي نعم. تمام؟ يعني الشيء الذي نريده أن لا يكون دائمًا جوابِك نعم، ولا يكون دائمًا جوابِك لا. لكن أنتِ بذكائِك ومعرفتِك بنفسِك ومعرفتِك بظروفِك وأحوالِك والما الأنسب تقرري هل أقول نعم أو أقول لا. تمام؟ هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، كيف أقول لا؟ هناك أخت تقول لكِ لا أستطيع، لا أعرف، لم أعتاد أقول لا، دائمًا لا أستطيع، يعني أستحي، أتحرج، أشعر بعدم الاحترام إذا قلت لا لهذه الأخت أو لهذا الشخص، خاصة إذا كان أكبر مني، كيف سأقول لا؟ نقول قوليها بالتدرج، اعتادي عليها بالتدرج، يعني واحدة واحدة، خطوات. فممكن في البداية إذا تقولي نعم، لكن اشعري أنكِ في داخلِك لا أريد هذا الأمر، لا أريد أن أقول نعم، ثم زيدي، تدرجي، أجّلي الإجابة. مرة ثانية أحد يطلب منكِ، أجّلي الإجابة، لا تردي بسرعة، حتى لا تلزمي نفسِك بشيء. رقم 3 أو الخطوة الثالثة بالتدرج، يمكن أن تقولي لا ومعها أنكِ ستقولي لنفسِك سأحاول. المرة الرابعة تقولي لا مع مجموعة من الأعذار، تمام؟ لا لأني كذا ولأني كذا ولأني كذا، بسبب هذا لا أستطيع، كأنك تبرري موقفك. الخطوة الخامسة بالتدرج، تقولي لا بشكل صريح، خلاص لا أريد، لا أستطيع، دون أن تقدمي وعود أو أعذار. ولكن ممكن يأتيك شعور يا الله استحييت، يا الله تحرجت، ندمت، كيف أفعل هذا؟ الخطوة السادسة، خلاص تقولي لا وما عندك شعور، سبحان الله، إنما تشعري أنك فعلت الصحيح، لا تندمي، لا تشعري أن لو أني خلاص وصلت إلى المرحلة العليا أنني أستطيع أن أقول لا، وأنا أشعر أنني فعلت الأمر الصواب بإذن الله تعالى. إذن الأمر هذا يأتي بالتدرج، تدربي نفسك واحد واحد حتى تستطيعي، مع الانتباه للنقطة الأولى التي قلتها. تفضلي ياسي. Nah, ya akhwat, jadi yang perlu kita lakukan adalah, yang perlu kita pelajari adalah kita menjadi orang yang cerdas. Ya, orang yang cerdas dalam menghadapi berbagai situasi. Jangan sampai kita itu terperdaya, jangan sampai kita itu terbodohi. Kita menjadi korban. Ya, kita punya hak ya akhwat. Waktu yang Allah berikan kepada kita itu bukan hadiah yang bisa kita berikan kepada siapa saja. Sehingga kita justru melalaikan dan merugikan kewajiban utama diri kita masing-masing. Kemampuan-kemampuan yang Allah berikan kepada kita itu bukan untuk kita gunakan semata-mata dengan
untuk orang lain ya, kita bagi-bagikan untuk orang lain secara gratis. Ya, maksudnya adalah kita harus paham, kita harus tahu kondisi kita harus tahu kemampuan kita harus tahu prioritas kita mana. Ya, sehingga kita paham, kita tahu kapan harus mengatakan iya kepada orang lain dan kapan harus mengatakan tidak kepada orang lain. Tentu ya, bukan berarti kita harus selalu mengatakan tidak kepada orang lain, tidak juga ya, tidak seperti itu. Sebab apa? Kalau selalu mengatakan tidak, nanti kita kehilangan banyak manfaat, banyak pelajaran dari orang lain, dari pengalaman, kita tidak akan memiliki banyak pengalaman karena kita selalu berkata tidak, selalu menolak misalnya tawaran-tawaran dari orang lain. Tapi yang paling utama itu kita paham, kalau kita merasa mampu, bismillah, iya. Tapi kalau kita merasa tidak mampu, kita punya hal penting lain yang harus diutamakan, maka tidak mengapa katakan tidak. Tanpa rasa malu, tanpa rasa tidak enak, tanpa rasa takut. Katakan tidak, ya. Karena kita punya hak untuk mengatakan tidak. Bahkan ketika kita mengatakan tidak, ketika kita mengatakan iya, padahal sebenarnya kita tidak bisa, itu sama saja kita menzalimi diri sendiri. Kemudian misalnya, oke, kita sudah paham, alhamdulillah, kita harus berkata tidak. Tapi misalnya belum terbiasa. Apa yang harus kita lakukan? Kita belum terbiasa mengatakan tidak kepada orang lain. Kita juga merasa sulit sekali untuk mengatakan tidak. Di sini ada tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan. Kalau memang kita tidak bisa langsung mengatakan tidak kepada orang lain, kepada tawaran orang lain, ajakan orang lain, tidak mengapa. Kita punya tahapan-tahapan. Kita tidak dituntut untuk langsung bisa, ya, tapi kita dituntut untuk mencoba, untuk perlahan-lahan berusaha. Di sini ada tahapan yang pertama, mungkin pada awalnya kita sama sekali belum bisa mengatakan tidak. Maka terpaksa kita mengatakan iya, padahal kita tidak mau. Hati kita merasa tidak bisa. Kemudian perlahan-lahan masuk ke tahapan yang kedua, yaitu kita tidak langsung memberi jawaban iya atau tidak kepada orang lain. Jika ada orang lain memberikan tawaran, memberikan pekerjaan, permintaan, dan lain sebagainya, jangan langsung katakan iya, tapi berikan waktu kepada orang tersebut. Jangan terburu-buru, jangan langsung memberikan jawaban iya sehingga kita merasa berkomitmen dengan sesuatu, kita merasa terbebani dengan sesuatu. Tapi tunda dulu jawabannya. Kemudian nanti baru katakan tidak, gitu ya. Jadi seolah-olah kita berpikir dulu, melihat dulu kondisi kita. Kemudian poin yang ketiga adalah kita mengatakan tidak, tapi dengan mengatakan kepada orang tersebut, misalnya, saya tidak bisa, tapi akan saya coba, akan saya usahakan. Jadi antara tidak, tapi nggak apa-apa lah saya coba, nggak apa-apa saya bantu, misalnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah katakan tidak disertai dengan alasan. Kita supaya menghilangkan rasa tidak enak di dalam hati kita ya. Ini tahapan-tahapan ini dalam rangka kita menjadi terbiasa untuk mengatakan tidak dengan berani gitu ya, akhwat. Yang nomor 4 yaitu alasannya apa tidak? Misalnya karena ABCD. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah kita katakan tidak tanpa kita mengatakan kepada orang tersebut, saya akan mencoba, saya akan membantu, tanpa juga mengungkapkan, mengutarakan alasan-alasannya. Cukup katakan tidak, maaf saya tidak bisa, cukup. Mungkin setelah itu kita akan merasa sedih, biasanya kita akan merasa nggak enak, tidak tenang, bahkan mungkin akan menyesal, mungkin akan jadi berpikir, apakah orang itu sakit hati nggak ya, atau orang itu jadi marah nggak ya sama saya, biasanya seperti itu. Ya, tapi biarkan, tidak apa-apa, lupakan setelah itu. Dan tahapan yang terakhir, tahapan yang keenam, mengatakan tidak. Insya Allah kita bisa mengatakan tidak tanpa perlu ragu-ragu, tanpa kita mengatakan alasan-alasannya, tanpa kita mengatakan bahwa akan aku coba, tanpa juga merasa tidak enak, tidak merasa sedih setelahnya, tidak merasa sakit hati. Kita mengatakan tidak tanpa ada perasaan-perasaan negatif. Justru kita akan merasa percaya diri. Kita akan merasa bangga dalam rangka bahwa saya sudah bisa menguasai atau mengontrol diri saya. Saya sudah bisa menunaikan hak saya dengan tepat seperti itu. Nah, معلوماتي. طيب هكذا انتهت الشرائح أو بقي؟ لأن تقريبا أنا انتهيت يعني بقي عندك شيء في الشرائح لم تقوليه؟ الآن يعني هو بقي عندنا أن نقول عن مثل الجدول، تمام؟ نعم معلوماتي. نعم ممكن تفضلي.
طيب الآن يا أخواتي تقريبا نحن قلنا عن موقفين، قلنا عن موقف نعم لكلمة لا، وقلنا عن الموقف بشكل عام إذا عندنا قلنا إلقاء أمام الجمهور أو مقابلة شخصية أو غيره. بشكل عام نستطيع نلخص المواقف التي نمر بها بحياتنا لأنها تتأثر أو تهتز بثلاثة أمور. تتأثر بثلاثة أمور، إما طبيعة العمل، تمام؟ الأشخاص، الأماكن. كيف يعني؟ أن عمل معين هو الذي يجعلني أتوتر، أشخاص معينين أنا معهم أو أمامهم أتوتر، أماكن محددة سبحان الله أشعر فيها بالتوتر. تمام؟ لذلك لا أدري فعلتم هذا الجدول يا آسيا؟ لم نفعل. طيب لا بأس. يعني ممكن تقولي هذه النقطة ونرى إما أن نرسل لهم إما أن نفعل معا إن شاء الله بالحصة القادمة لأنها ستكون يعني عملية. ولكن بشكل عام نلخص هذه النقطة أن يحتاج كل أحد منا أن يحدد من هم الأشخاص، ما هي الأماكن، ما هي الأعمال. تمام؟ قولي هذا أولا. Nah, Malimati. Nah, ya akhwat, jadi sebab-sebab utama yang menyebabkan kita merasa grogi, khawatir, takut, cemas dalam menghadapi suatu kondisi atau situasi, biasanya itu dilihat dari tiga poin. Yang pertama yaitu pekerjaannya apa. Ya, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita cemas. Yang kedua yaitu orang. Biasanya kalau ada orang tersebut, nah kita merasa khawatir. Biasanya kalau berhadapan dengan orang-orang ini, biasanya kita merasa lemah. Yang ketiga adalah tempat-tempat tertentu. Biasanya kita kalau di tempat yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, biasanya akan berguncang diri kita, kekuatan diri kita itu akan melemah. Maka step selanjutnya adalah kita ingin tahu secara detail, secara pasti, ya kondisi-kondisi apa saja, pekerjaan-pekerjaan apa saja yang membuat kita lemah, orang-orang siapa saja yang membuat kita lemah, tempat-tempat mana saja yang membuat kita lemah. Maka insya Allah kita Ustazah lihat mungkin nanti kami kirimkan di grup atau kita buat bersama-sama, kita pecahkan bersama-sama di pertemuan selanjutnya, kita buat bagan, kita tulis tempat apa saja yang membuat kita takut, siapa saja yang membuat kita merasa takut, dan pekerjaan-pekerjaan atau kondisi-kondisi apa saja yang membuat kita takut. Nah, mungkin. طيب يا أخواتي هكذا بفضل الله تعالى الحمد لله انتهينا من درس اليوم. إن شاء الله هذا الجدول نفعله مع أشياء أخرى عملية في الدرس القادم. حاولوا تحضروا قدر المستطاع من أجل نحاول كأن نجعلها جلسة مع النفس، كأن هكذا نسأل أنفسنا بعض الأسئلة، نحاول نكتبها، نحاول نجيب عليها ونستفيد ونطبق ما قلناه. يعني نحن لنا بفضل الله مجموعة من الدروس، يعني كأننا نشحن في عقولنا وفي أفكارنا هذا الكلام كله، الآن نحاول أن نستفيد منه إن شاء الله بقدر المستطاع في الدرس القادم. تمام؟ وهناك ملاحظة يا أخواتي، يعني مع حال الأمة الذي يحدث الآن سبحان الله أمة الإسلام، يعني نريد نجدد النية في هذه الدروس. هذه الدروس ليست للتسلية وليست لنسمع كلام يعجبنا فقط، لا، إنما نبتغي إن شاء الله بعون الله تعالى أن يكون الهدف منها أن نصلح أنفسنا، أن نصلح أنفسنا، نحاول أن نتزكى. قد أفلح من زكاها، نزكي هذه النفس قدر المستطاع إن شاء الله بعون الله، لأجل ذلك يعني ليكون عندنا القدرة بعد ذلك أن نصلح من حولنا، سواء أهلنا، عائلتنا، أولادنا، كل من حولنا، صديقاتنا، فيكون لنا أثر في أمة الإسلام بإذن الله تعالى. فهذا النية يا أخواتي، أدعوكم يعني في نهاية هذا الدرس أن نجددها معا، تكون هذه هي نيتنا من هذه الدروس بإذن الله تعالى. تفضلي. Nah, ya akhwat, jadi insya Allah di pertemuan selanjutnya kita pelajarannya akan sedikit berbeda. Kita akan lebih fokus ke pengamalan, atau kita sudah alhamdulillah sudah banyak mempelajari poin-poin mengenai bagaimana kita menjadi seorang yang kuat, bagaimana kita mengobati, memperbaiki berbagai kelemahan. Maka insya Allah di pertemuan selanjutnya Ustazah akan mencoba untuk bersama-sama kita semua memegang kertas, memegang pena, kita berbicara dengan diri kita sendiri, kemudian kita menuliskan berbagai hal yang harus kita perbaiki, yang harus kita obati, bagaimana caranya dan lain sebagainya. Intinya adalah
lebih ke praktek, ya mempraktekkan semua yang sudah kita pelajari, bagaimana kita mempraktekannya dengan diri kita sendiri, insya Allah di pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu dimohon diharapkan antum semua bisa hadir supaya lebih bermanfaat apa yang sudah kita pelajari ini, sehingga tidak hanya sebatas muhadharah, tidak hanya sebatas refreshing atau sebatas penyemangat saja ya pelajaran yang Ustazah sampaikan ini, tapi ingin kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehingga manfaat dan efeknya itu lebih baik dalam diri dan kehidupan kita. Itu yang pertama. Adapun yang kedua adalah sehubungan dengan kita lihat dengan kondisi kita, dengan mata kita, bagaimana kondisi umat Islam saat ini, ya bagaimana kita sedang dalam kondisi yang sangat lemah, yang sangat menyedihkan ya saat ini kondisi umat Islam. Oleh karena itu, Ustazah mengingatkan kita semua, mengajak kita semua untuk memperbaharui niat kita, mengikuti daurah ini, mendengarkan muhadharah ini dalam rangka apa? Ya, apakah hanya sebatas mengisi waktu luang? Apakah hanya sebatas ABCD? Ya, tidak. Ya, kita dari awal niat kita insya Allah dari daurah ini, dari pelajaran ini adalah supaya kita bisa memperbaiki diri kita menjadi seorang yang lebih baik. Supaya kita bisa menjadi seorang mukmin yang lebih kuat, yang lebih baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Kita ingin memperbaiki, meningkatkan kualitas diri kita dari dalam diri kita dulu ya, dari dalam diri kita. Dan dari setelah berbagai materi yang sudah berikan, kita perbarui niat kita ingin menjadi seorang yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih kuat, seorang muslim, seorang muslimah yang punya jiwa yang kuat, sehingga ya kita bisa bersama-sama menguatkan umat Islam ini, menguatkan umat ini, memperbaiki umat ini. Karena apa? Karena kita tidak mungkin mengubah kondisi suatu umat. Kita tidak bisa memperbaiki, menguatkan umat Islam tanpa kita mulai dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, ketika kita ingin memberikan efek baik untuk lingkungan kita, untuk umat Islam, maka pertama-tama kita harus mulai dari dalam diri kita. Nah, طيب الحمد لله هكذا انتهينا. إذا يوجد سؤال أو ننهي. Nah, ya akhwat, alhamdulillah materinya sudah selesai dijelaskan. Tafadhalna, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita akhiri. Kalau ada yang mau bertanya, boleh angkat tangan atau boleh di chat. Mungkin يوجد أخت معلمتي. تفضلي. تفضلي. أختي تين. Assalamualaikum Ustazah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Haikal Ustazah. Uridu an as'al Ustazah. Kalau misalkan تفضل. ketika atau ketika sedang mengajar gitu Ustazah, sudah disiapkan dan saya sendiri pun sudah simulasi di belakang layar gitu, sudah latihan. Tapi ketika melihat banyak pasang mata yang melihat saya, tuh lutut langsung bergetar itu secara refleks. Apakah itu termasuk tadi kekhawatiran atau bagaimana ya Ustazah? Langsung beku gitu lututnya gitu. Apakah itu Tapi termasuk apakah kekhawatiran yang tadi atau bagaimana? apakah ketika misalnya saat mengajarnya itu jadi berefek kekhawatiran atau grogi yang dirasakan lutut itu berefek tidak pada ketika anti mengajar saat mengajarnya? Berefek Ustazah, jadi ngeblank. Kadang sampai طيب lupa halaman berapa. طيب تمام. نعم معلوماتي. السؤال هو يعني الأخت حضرت المواد من أجل تعليم واستعدت وجهزت يعني، ولكن عندما تبدأ يعني تقابل هذا التعليم تتوتر حتى كأن تنسى كل أشياء. يعني تؤثر من التوتر، لا تعرف ماذا تعطي وكأنها تنسى مما حضرت. فهذا يعني خوف أو توتر زيادة، أو لأن دائما هكذا كأن مباشرة فجأة تتوتر رغم استعدادها. كيف هذا؟
نعم، هناك توتر أنا ممكن لم أقل عنه، اختصرت، نسميه توتر أثناء الأمر، تمام؟ أثناء الأمر، يعني الآن وأنا أعطي حتى رغم أنني حضّرت واستعددت، لكن سبحان الله جاء التوتر، خاصةً إذا لم أكن اعتدت، ما زلت في المرحلة الأولى في بداية الأمر، تمام؟ فهذا يعني يحتاج كأن بعض الأشياء أيضًا ممكن تساعد، مثل ماذا؟ يعني ممكن أن عندما أنا أشعر بالتوتر أغيّر الطريقة، فبدل أن أنا أقول، أطرح سؤال، تمام؟ يعني كأن أجعل كأن الذي أمامي هم سيقولوا، فهذا السؤال سيساعد لتخفيف التوتر قليلًا عني، تمام؟ هذه يعني كأن إحدى الطرق، تمام؟ أيضًا هناك طريقة أخرى مثلًا نسميها الطريقة العفوية. يعني أقف أمامهم أو يعني أتحدث بعفوية. كيف أتحدث بعفوية؟ حتى ممكن لو بكلام خارج قليلًا عن الموضوع الذي أنا فيه، يعني كيف حالكم؟ ما رأيكم في هذا الأمر الذي حدث؟ مثلًا هكذا، حتى أخفف قليلًا من توتري، تمام؟ أحيانًا أحاول في نبرة صوتي، يعني أجعلها ترتفع قليلًا، تنخفض قليلًا، فلا يبدو التوتر في صوتي، تمام؟ هذا يعني إحدى هذه الطرق. تمام. ممكن يعني هذه إحدى الأشياء، وممكن نرسل أشياء أخرى، لكن هي تحتاج بعض الاستراتيجيات يعني لأساعد نفسي كيف يخف التوتر، ومع الوقت والتدرب إن شاء الله ينتهي. Insyaallah. Nah, Ukti, jadi ya salah satu kekhawatiran itu terjadi ketika kita melakukan amalan tersebut, pekerjaan tersebut. Jadi ada khawatir, cemas sebelum melakukannya, tapi saat melakukannya hilang. Ada yang justru ketika mulai pekerjaan tersebut, mulailah rasa khawatir, cemas sampai ngeblank kayak tadi ya, seperti tadi. Jadi yang perlu kita lakukan dalam kondisi seperti ini adalah kita pandai-pandai membuat strategi untuk perlahan-lahan menghilangkan rasa khawatir tersebut. Misalnya, seperti tadi mau mengajar, mau mengajar, ketika masuk kelas tiba-tiba ngeblank misalnya, maka di awal eh, daripada kita langsung menyampaikan materi sementara kita dalam kondisi ngeblank, ya, maka kita rubah suasana. Rubah suasana kelas, misalnya jadi diskusi. Ya, jadi misalnya muallimahnya menyampaikan beberapa pertanyaan, kemudian nanti para tholibat akan menjawab. Nah, di sini sampai dia merasa lebih reda ya rasa khawatirnya. Sampai rasa khawatirnya hilang, sampai nanti dia lebih siap untuk menyampaikan materi. Ya, jadi untuk menghilangkan rasa khawatir ini, kita buat dulu suasana kelas berbeda, sehingga kita merasa lebih tenang, baru kita menyampaikan materi. Salah satunya tadi, mengajak diskusi, ya, jadi tholibat dulu yang lebih banyak menyampaikan daripada kita, itu yang pertama. Yang kedua, kita mencoba untuk menyampaikan dulu hal-hal yang santai, di luar dari materi yang kita sampaikan. Entah itu misalnya menanyakan kabar, menceritakan sesuatu dulu, ya, kita membicarakan hal-hal yang ringan terlebih dahulu, supaya reda rasa khawatir tersebut. Dan yang ketiga, contohnya atau salah satunya adalah dengan kita berbicara tapi dengan intonasi yang naik turun. Intonasi sedikit dinaikkan, sedikit diturunkan, naik turun seperti itu. Maka cara ini salah satunya bisa membuat rasa khawatir itu reda, ya. Jadi yang terpenting adalah kita melakukan dulu berbagai strategi supaya rasa takut dan khawatir itu sedikit mereda, baru kita mulai ke si materinya misalnya atau hal utamanya. Nah, طيب يا أسي حبيبتي، يعني سأطيل عليكِ، لكن عندي أيضًا نقطة ممكن تقوليها للأخت، أن يا أخواتي يعني مثلًا كما قالت الأخت سبحان الله هي حضّرت ولكن نسيت. أولًا لنقل أن هذا الأمر في بدايته طبيعي، أبدًا لا يعني تقولي كيف؟ لماذا؟ سأترك، لن أعيد، أبدًا، خلاص هذا أمر طبيعي، تمام؟ أريد أقول شيء، أحيانًا سبحان الله إذا مثلًا نسيت أو حتى أخطأت في الكلام، يعني بدأت في شيء فأخطأت فيه، الحل الأفضل خلاص لا تظهري لمن أمامِك تقولي أنا أخطأت وماذا أفعل؟ لأ خلاص تجاوزي، كيف؟ صحّحي الخطأ. قولي لأ نوضّح أكثر، مرّة أخرى سأعيد أوضّح، فتوضّحي مرّة أخرى، وتتجاوزي هذا الخطأ وتكملي،
يعني أعطي نفسِك أنني سأكمل لا بأس، لن أتوقف، تمام؟ وهناك شيء أخير، إذا مثلًا أحد سألكِ سؤال في هذا الوقت أو شيء ولم تستطيعي تجيبي، عادي، نحن تعلمنا ما لا نعرفه نقول لا نعرف، تمام؟ وإذا عندي إجابة سأبحث عنها أتأكد وأؤجل الإجابة، وهكذا بإذن الله تعالى. تفضلي. Nah, nah, jadi akhwat mengenai yang tadi ya, ketika kita merasa sudah mencoba, sudah berusaha, tapi ternyata pada prakteknya kita merasa lemah, kita merasa lupa, blank. Maka ya kita tidak perlu merasa putus asa, kita tidak perlu merasa kecewa, karena hal itu hal yang sangat biasa, hal yang sangat wajar, hal yang sangat lumrah terjadi. Sudah persiapan panjang, ternyata qadarullah lupa. Qadarullah tidak bisa maksimal pada prakteknya. Maka ini hal yang sangat biasa. Jadi tidak perlu kita berpikir menghina diri sendiri, mencela diri sendiri. Kemudian setelah itu akhirnya kita tidak ingin melakukannya lagi, akhirnya kita ingin berhenti. Ya tidak, ya, tapi justru ya, tidak mengapa dan kita cari kira-kira strategi atau hal yang harus kita perbaiki seperti apa ya dan lain sebagainya. Kemudian poin yang kedua adalah ketika kita merasa ada yang salah misalnya atau ketika mulai nampak nih grogi kita di depan tolibat atau di depan orang lain, maka jangan menunjukkan atau jangan memperlihatkan misalnya Eee, jangan memperlihatkan menunjukkan ketidaktahuan kita atau maksudnya kegrogian kita, karena ini akan menambah diri kita semakin grogi. Misalnya kita salah dalam mengucapkan sesuatu ya, kemudian kita tidak mengapa kita ucapkan, "Oh, afwan, salah," maka yang benar seperti ini, atau misalnya kita katakan, "Saya ragu-ragu, nanti akan saya cek ulang, baru nanti saya kabari," ya, atau jika tidak tahu jawabannya nanti kita cari bersama, maka nanti saya jawab, misalnya seperti itu tidak mengapa. Jangan misalnya mengatakan, eee mengatakan kepada diri sendiri, "Tidak, saya salah. Apa yang harus saya lakukan? Saya guru yang tidak baik, saya guru yang tidak punya ilmu," dan lain sebagainya. Pikiran-pikiran negatif akhirnya akan menunjukkan di depan orang di depan kita bahwa kita grogi dan ini akan semakin menambah kekhawatiran dan ketakutan diri kita. Tapi ya tidak apa-apa, kalau salah kita manusia, tidak apa-apa, masih bisa diperbaiki. Kita lupa tidak apa-apa, nanti kita cari lagi, nanti saya kirim jawabannya. Kalau tidak tahu tidak apa-apa, kita cari bersama, seperti itu. نعم معلوماتي. طيب نأخذ آه سؤال ثاني. السؤال الثاني هو في الشات. قالت يعني ماذا تفعل أو يعني هذا طبعا يحتاج إلى شرح طويل. هي ما الحل إذا تشعر بالتوتر قبل الزواج كأن هي تفعل كل الأشياء ولكن تشك أو تتردد أو تخاف وتوتر هكذا معلوماتي. هي تتوتر قبل الزواج بسبب ماذا يعني؟ أو من ماذا تتوتر؟ يعني بسبب الزوج مثلًا تخشى لا يكون مثلًا كما تحب، أو بسبب طبيعة الزواج والمسؤولية، أو هناك يعني ما الأسباب؟ يعني خلاص قولي لها كأن تتواصل معي بالخاص حتى أقول لها تخاف تزوجي ويزول التوتر. تتوتر ماذا؟ لتتزوج يعني من أمور الزواج. والله الأمر واسع يعني سبحان الله، لنقل بشكل عام إذا هي الأخت تتوتر بسبب كأنها مقبلة على مرحلة جديدة من الحياة، أنا بالنسبة لي حق لها أن تتوتر، يعني ممكن هذا توتر طبيعي جدًا، لأن هذه مرحلة مهمة في حياتنا، فممكن الإنسان يتوتر، لكن نعود الشيء الأساسي، تعمل على تفكيرها، تجتهد بتفكيرها، كيف؟ خلاص أولًا تتذكر أن يعني هي أخذت بالأسباب، فعلت ما عليها، اختارت الزوج الصالح، إن شاء الله وتبدأ تقطع الأفكار السلبية من أي خوف، كيف سأفعل؟ كيف سيكون؟ كيف هذا؟ تقطعه، وتتخيل نجاح هذه الحياة وجمالها، وأنها ستكون في مرحلة من السكينة والمودة والرحمة والأولاد الطيبين، وستفعل شيء جميل، هكذا يعني. إذا هذا كان عرفتِ، أما طبعًا ممكن يكون هو توتر بسبب وجود أسباب، يعني ظهر أن مثلًا الزوج عنده شيء، أهله عنده شيء، سبحان الله كأن في مشكلة، فهي بسبب هذا توترت، هذا يختلف. تمام؟ Tamam, tamam معلوماتي. Nah, nah إمم. jadi ukht bertanya, bagaimana solusi atau apa yang harus dilakukan ketika merasa grogi atau takut atau khawatir, cemas ketika mau menikah. Ya, jadi kata Ustazah, ada banyak sebab seseorang merasa khawatir, cemas sebelum menikah.
Apakah rasa cemas atau khawatirnya itu hal yang wajar, atau mungkin memang hal yang perlu diselesaikan secara serius gitu ya, perlu diketahui sebab utamanya apa. Jika misalnya kita merasa khawatir, cemas sebelum menikah, karena kita merasa kehidupan baru nih, akan banyak tantangan baru, kita harus hidup dengan orang baru, kita harus beradaptasi dengan orang baru, seolah-olah hidup baru, kita kehidupan baru, maka ini hal yang sangat wajar. Semua orang yang menikah akan mengalami hal ini, akan merasakan hal ini. Maka solusinya adalah kembali lagi ke tadi, perbaiki pola pikir, perbaiki pola perasaan kita, ya berusaha untuk mencari tahu kita takut dari apa sebenarnya. Ya, ketika kita tahu sebenarnya kita takut dari apa, menikah itu takut dari apanya, maka perlahan-lahan rasa takut itu akan hilang. Ya, kita coba apa sih namanya? Kita coba urai rasa takut kita akan menemukan titik ternyata yang kita takutkan itu tidak mengapa ya bisa kita lalui selagi kita sudah melakukan usaha, sudah berikhtiar, kita sudah insya Allah memilih suami yang salih misalnya, keluarganya juga keluarga yang baik, faham agama, maka insya Allah tidak ada yang perlu kita khawatirkan secara serius gitu ya, tidak mengapa. Tapi kalau misalnya yang ditakutkan itu karena nampak sebelum nikah ternyata nampak dari calon suaminya misalnya ada suatu masalah, suatu kekurangan yang membuat kita takut, atau dari keluarganya membuat kita takut, maka ini hal yang berbeda. Ya, bukan tidak bisa kita ungkap atau ceritakan, jawab di sini. Nah, Malimati. وهناك إضافة ممكن تقوليها لها وللجميع يا أخواتي، أن لا نبني تجاربنا في الحياة أو أشياء التي تستحدث معنا في الحياة على تجارب الآخرين. كيف يعني؟ يعني ممكن الآن هي هذه الأخت المقبلة على الزواج تسمع مثلًا من جيرانها، من صديقاتها، من أقاربها: يا الله لماذا ستتزوجي؟ الحياة الزوجية صعبة، ستجدي. فكأن طبعًا هم يقولوا حسب تجربتهم، وإذا هناك أخت سبحان الله، الله رزقها زوج يعني جيد وأولاد صالحين وبيتها صالح، تقول لها: لا تزوجي الزواج هكذا. فهي خلاص إذًا لا تأخذ بهذا ولا بهذا، هي تأخذ بما تستطيع، يعني كأن لا تبني الذي سيحدث معها في الحياة على تجارب الآخرين، إنما تبني إن شاء الله هي بنفسها أنها إن شاء الله يعني خلاص أخذت بالأسباب التي ستكون بها زوجة صالحة وأمًا صالحة وهكذا، وتعيش تجربتها بنفسها، يعني لا تعتمد قالوا لي هكذا إذًا أنا سأتوتر. تمام؟ Tamam, Malimati. Nah, jadi poin yang tambahan dari Ustazah adalah jangan kita menilai sesuatu itu dari pengalaman orang lain. Jangan menjadikan kehidupan orang lain itu sebagai patokan kehidupan kita ya Allah. Contohnya misal seseorang khawatir dari menikah karena mendengar temannya mengatakan banyak masalah lah kehidupan keluarganya, menikah itu sulit, rumit, tidak bebas dan lain sebagainya. Hal-hal negatif, masalah-masalah negatif, masalah-masalah yang dilalui temannya atau tetangganya. Mendengar bahwa pernikahan itu hal yang rumit, hal yang sulit, hal yang tidak menyenangkan. Maka jangan berpikir bahwa pernikahan kita akan seperti itu. Juga, jangan juga menjadikan patokan kehidupan keluarga yang bahagia, teman kita misalkan punya keluarga bahagia, sentosa, makmur, dan lain sebagainya, jangan juga berpikir, jangan menjadikan keluarga dia itu patokan, keluarga dan rumah tangga kita. Tidak melihat keluarga orang lain yang qadarullah misalnya ditimpa berbagai masalah, tidak juga melihat ke keluarga orang yang bahagia misalnya. Tapi kita yakin Allah memberikan kita takdir sendiri, jalan hidup kita sendiri, kita jalani, kita yakin kepada Allah, ya, baik buruknya pasti akan terjadi pada kehidupan kita, rumah tangga kita. Tidak ada pengaruhnya atau tidak ada hubungannya dengan rumah tangga orang lain. Orang lain memiliki jalan hidup masing-masing, kita fokus pada jalan hidup kita, positif pada jalan hidup kita, ya sudah seperti itu. Nah, Malimati. طيب بقي هناك أخت أو في كانت أخت أم فائز لا أدري هل أم فائز، وهناك كانت أخت أخرى يعني يرفعوا أيديهم. أم فائز apakah mau jadi bertanya? Tafadhali. Boleh ya kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. Iya, di penggalan ayat terakhir tadi ya Ustazah, itu di ayat surat apa? Mohon untuk penjelasannya.
Ayat yang mana? Ayat yang دقيقة معلوماتي قالت في آية قلناها في أي سورة هذا تسأل هذا أنا نسيت آخر شيء قالت آية في آخر شيء نعم آية أو نحن قلناها ذكرنا عندما قلنا عن المشاعر قلنا أن تقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري هذا تقصد؟ apakah itu Ukti atau yang mana ayat yang mana? Yang tentang apa tadi? Yang terakhir tadi, Ustazah, sebelum dibuka pertanyaan. Yang sebelum dibuka pertanyaan itu ada ayat ingat akhwat? Lupa. Itu ayat atau afwan? تقريبا Kayaknya, لم نقول آية يعني seorang mukmin yang kuat seperti itu. maksudnya seorang mukmin yang kuat lebih baik itu? Ya, seorang mukmin yang kuat lebih baik yaitu ya. hadis an al-mu'min al-qawi معلمتي. حديث عن هي تريد الحديث الذي يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله يعني أو ماذا؟ نعم هي تسأل هل هذا حديث أو آية وأين تريد أن تقرأ ممكن. هناك حديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف هذا حديث. نعم يا أم فائز dan akhwat itu adalah hadis ya, hadis bunyinya al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if, bahwa seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Ini adalah hadis. Nah, تمام وهو إكمال الحديث وفي كل خير هكذا يعني ثم له إكمال في بعض الروايات. طيب تمام. Nah, dan ada sedikit kelanjutannya lagi ya dari hadis tersebut bahwa keduanya sama-sama baik, tapi ada yang lebih baik dan lanjutan hadisnya. طيب معلمتي إلى هنا. طيب تمام بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا أخواتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وإياكم يا رب. Jazakillah khairan ya Ustazati. وإياكم أجمعين.